بنعمته تتم الصالحات. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله رب العالمين. أمي الله تعالى فوق كل مالو أمي الله تعالى فوق منسامين كايركون تندو ني أكبر سنمي. أمي الله تعالى فوق فليلات دانت فليمنا. أمي كلافنا ككيسي نيما نيني الله تعالى في أيو سولو دانفون كسون هرماكا على كرم محمد صلى الله عليه وسلم. الله تعالى ديانة دانفين أما من يوندا أتنا يوندا نا كفساني دانفين بيه سانكونو أكفساني الله تعالى كدانفين بيه دوكولو كوكا. الله تعالى بانا فنا كفسامنتيا بدي أمانتو ممي نيني أوي أو فنا كفساني مانتون بلا كفوني أو دي مانتون كسون هرماي. Ame Allah Ta'ala fo ni hera bele la ay hera bele minta ka ansagere. Ame Allah Ta'ala dalika an fanan ke ni hera nyuma la sigina Allah Ta'ala ma la sigina kun mana ala mokala. Afau ani ambau. Ame na ambaro bi ad-dunya kan. Niya me ko dunya arabu kando Qur'ana hera ya fo to mi abe fo ma ko dunya. Allah Ta'ala yum fo ka ben dunya ma ala le ka dunya da an ka an yɛrɛ ye nin ɲɛnamaya min kɔnɔ ala le ka dunya da n'a kɔnɔ fɛn bɛɛ. I bɛ dunuya lɔn ɲaɲa i tɛ dunuya lɔn ka tɛmɛ Alahu Taala kan. I kalanna dunuya la cogo cogo a dɔn k'a fɔ ko dunuya tigi min ye dunuya dan o bɛ dunuya dɔn ka tɛmɛ ile yɛrɛ kan. Alahu Taala bɛna dunuya kofɔ an ye ale ala yɛrɛ ka so dani a ka so bilani a ka jɔnw bɛ so min kɔnɔ. A ye diɲɛ ta k'a misaliya fɛn dɔ ma i b'i tuloma lɔ a la kosɛbɛ ni Alahu Taala sɔnna dunuya tigi bɛna dunuya kofɔ an ye. Ama Allahu Ta'ala dali kalimanya kun madi ambela makafoni ma alamu kala. Allahu Ta'ala ko a'udhu billahi minash shaitanir rajim. I'lamu annama al-hayatu ad-dunya la'ibun wa lah. Adamado aw yallon famiyali lonina tasili lonina ayabla kuna na uma dunya lon ne Allahu Ta'ala bena dunya ko fo awe kawya don annama al-hayatu ad-dunya ko dunuya ɲanamaya min ni anw kɛnime k'an yɛrɛ y'a kɔnɔ ni ɲanamaya la'ibun wa lahwun ko a bɛɛ ye tolon de ye farikolo na tolon wa lahwun ani dusukun na ɲina ani dusukun na tulon. Allahu Ta'ala ma d'aw ma wa zinatun wa tafakhurun bainakum ka ban fana k'a kɛ masiri ye masiri juman ko don bonɲuman minnu b'a kan borofɛ ɲuman minnu b'a kan donfana ɲuman minnu bɛ don la an bolo. Allahu Ta'ala ko ko ni ne diɲɛ wa zina ka tila k'a kɛ masiri ye wa tafakhurun bainakum ka tila k'a kɛ wasoso ye anw ni ɲɔgɔn cɛ ni min ka nafolo sɔrɔ ka tɛmɛ min kan o bɛ waso o kan ni min ka se sɔrɔ ka tɛmɛ min kan o fana ma waso ko diɲɛlatigɛ bɛɛ ye nin de ye dɔrɔn tolon ani fana ka waso ɲɔgɔn na masiriw lo nin bɛ borofɛ ɲuman kɔnɔ borofɛ ɲuman bɛ nin bolo. Allahu Ta'ala ko nin ye dunya ye wa takathurun fil amwal ka caya nafolo sɔrɔ la tɔw kan min bɛ ne bolo a tɛ tɔw bolo wal awlad ne denw sabatini bɛ dɛ den bɛ ne bolo a t'i bolo ele k'i kɔnɔya joli kɛ e nana anw sɔrɔ den sɔrɔ la yan ne yɛrɛ denkɛ fɔlɔ yɛrɛ kameriya la ne denmuso sunkuru o yɛrɛ bara don furu la. Allahu Ta'ala ko diɲɛ ye nin de ye dɔrɔn ka waso ɲɔgɔn na nafolo la ka tila yɛrɛ ka waso ɲɔgɔn na den na. Allahu Ta'ala ko nin ɲɛnamaya nin kɛni bɛ k'a fɔ n ka ya hakili to a la
Allahu Ta'ala bena ni ɲɛnamaya misaliya fɛn dɔ ma pour que a ka jɔnw y'a dɔn fɛn min ye dunya ye. Allahu Ta'ala ko dunya kɛ masali ghais, ko dunya misaliya bɛ komi sanji. Sanji min ni sɛnɛkɛlaw natani b'a la, sanji min ni sɛnɛkɛlaw b'a fɛ o ka falen ni fɛnw ye falen ka ɲa. Sɛnɛkɛla ka sɛnɛ kɛ nankɔ sɔnna ka nankɔ sɛnɛ, bɛɛ natani bɛ ji kɔ. Allahu Ta'ala sinna ka ji lajigi ka bɔ san na ka na sɛnɛkɛlaw ka sɔnnifɛnw n'o ka sɛnɛfɛnw sɔn. Ni sanji banna se la, Allahu Ta'ala ko kɛ masali ghaisin a'jaba al-kuffara nabatu. Maa minnu bana Ala la, sanji jigi min kɛla dugukolo kɔ kan, o ka falenni fɛnw, o ka sɛnɛkɛfɛnw, Ala la a falenna falenni ko ɲuman na. Sɛnɛ ɲana, kabaw ɲana, malow ɲana, binbiriw ɲana, ɲɔw ɲana. I b'a sɛnɛkɛla ye waati waati a sawani bɛ n'a ɲalala ka sɛnɛ kan, sanji le nana ka na sɛnɛ sɔnsɔn ko ɲuman na. Nin bɛ k'o ma ko makabaninba ye. Allahu Ta'ala ko k'a bɛ kɛ kafiriw ma kabakokoba ye. Ala b'i to a ka masaya la, thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutama wa fil akhirati adhabun shadid. Allahu Ta'ala ko nin sɛnɛ i b'a ye ni foro sɔnna, ni k'i ɲalɔ foro la, i bɛ couleur min ye fɔlɔ i ka yeli fɔlɔ la, o le ye binkɛnɛlama ye, a bɛɛ bɛ kɛ vert. Non, n ka mangoro sun masha Allah, n ka lomuni sun masha Allah. I b'a ye yeli la, yeli min yɛrɛ ka ɲi, n ka malo a bara ɲa, i bɛ binkɛnɛlama ye fan bɛɛ fɛ. Allahu Ta'ala bɛ t'o la, a bɛ tila fana k'a bɔ lihalalaw la k'a ja daminɛ, a bɛ tila fana k'a bɔ lihalalaw la. Allahu Ta'ala bɛ ban fana k'a kari ka bɔ nin bɛɛ la. Misaliya nin lamɛn dɛ, i nana ka n'i ka foro ma filɛ i sawa la, a lɔn k'a fɔ foro mɛnna ɲaɲa, i ka falenni fɛn n'i ka turuli fɛn mɛnna ɲaɲa. Ɲa la yeli la waati dɔ la cɛ ka ɲi, a den kɛ waati le b'o ye. Kɔfɛ i b'a ye avec le temps a bɛ ja daminɛ, i b'a ye avec le temps a bɛ bɔ a sugu la. Waati dɔ bɛ se adamaden ma n'i taali ɲa lɔ foro la k'i ɲa lɔ fara kan ka adamadenya sɛnɛ ma filɛ, ka waati tɛmɛn'u ma filɛ, sɛnɛ tun bɛ ɲami a n'a bilama, i bɛ différence ba le. Waati dɔ yɛrɛ la i bɛ taa sɔrɔ sɛnɛ yɛrɛ bɛɛ b'a tigɛ, tellement yɛrɛ la i tɛ taa foyi sɔrɔ foro la fo kalaw. Allahu Ta'ala bɛ fɛ ka mun fɔ aw ye, aw yɛrɛ fana ka ɲɛnamaya b'o cogo de la. I bɛ sɔrɔ don min i na sawani mɛ, i fa sawani mɛ, den sɔrɔla, i bɛ kameriya, i bɛ sunkuruya, ni ɲa lali kan fa bɛ sawani, den bara kameriya, n denmuso bara sunkuruya. I bɛ t'o étape fana na, waati dɔ natu ma o ye kɔrɔya waati ye. I tun bɛ sugu min na, yeli ko ɲuman min na, i bɛ bɔ nin bɛɛ la, i bɛ tila k'i yɛrɛ ye bonda gbɛrɛ la, hali k'i lɔ i kɔ la i tɛ se. A daminɛna ɲuman la, i ɲala yeli cɛ ka ɲi, mɔgɔw bɛ ɲabu i faribanku fɛ, mɛ waati dɔw bɛ se, mɔgɔ yɛrɛ b'i kɛ tulonkɛfɛn ye, ka sɔrɔ i fana tɛmɛna ni ɲɛnamaya kelen kelenna bɛɛ la. Allahu Ta'ala ko diɲɛ b'o ɲalen aw bolo, a cɛ ka ɲi aw ɲɛkɔrɔ, a kɛlen bɛ k'aw ka tulow ni waso ɲɔgɔnnaw k'a kɔnɔna na, mɛ waati de ye nin kelen kelenna bɛɛ ye. I t'a mɛnna waati bɛɛ karama sera n'an bɛ baro, wari tun bɛ ninnu kun fɔlɔ farafinna, se tun bɛ ninnu ye, ninnu tun ye transporteur baw ye, ninnu tun ye produit sannabaw ye. Bi olu lihalala lajɛ, Ala kamo le ma ko diɲɛ b'o ɲalen ma. An bɛ Allahu Ta'ala dali ka limaniya ko ɲuman di an bɛɛ ma, Allahu Ta'ala bolo Ala m'o kɛ la. Allahu Ta'ala ko ya ayyuhan nas, adamadenw, inna wa'dallahi haqq. Allahu Ta'ala ka layiru min ta aw ye, kiyama kuma min fɔla aw ye, Allahu Ta'ala ko tiɲɛ ni dɛ, sika foyi t'a la, an bɛ ɲɛnamaya kɛ yan, an bɛɛ bɛ sa, lon don natɔ Allahu Ta'ala bɛ na an bɛɛ la ka fɔ ni lakunu ka an ma ɲininka, sika t'a la dɛ, ni layiru min t'a la Allahu Ta'ala bolo, Ala ko tiɲɛ na, sika foyi t'a la. Allahu Ta'ala ko fala taghurrannakumul hayatud dunya, ni ɲɛnamaya min n'aw b'a la min ye diɲɛ ye, dunuya ɲɛnamaya kana aw nɛgɛ, aw kana aw yɛrɛ to a bolo, a kana aw marasa. Wallahi juma juma ni an bɛ kutuba kɛnɛ kan n'an sela nin kuma ɲɔgɔnnaw ma, an b'an yɛrɛ kun lajɛ fɔlɔ, ka lajɛli kɛ misiri kɔnɔ, ka tila yɛrɛ fana ka misiri yɛrɛ kɔnɔyɔrɔ mafilɛ. Allahu Ta'ala ko fala taghurrannakumul hayatud dunya, ko duniyalatigɛ nin kana aw marasa, a nafolo ɲiniba kana aw marasa, parce que ni nafolo ɲini warala adamaden ma bɛ ɲina i nakun ka dugukolo kɔ kan. Silamadenw nin waati ɲɔgɔnna la, a mɔgɔ miliyɔn yirika le bɛ baarakɛyɔrɔ la jumalo, aya nin bɛ labɔrɔ olu kan. Mun na?
tubabulan nafolo ɲini k'o marasa o bana kana juma la an bɛɛ le dɛ ne min yɛrɛ kɛni bɛ ka kuma n'aw ye Amérique b'o ɲama diɲɛ fan bɛɛ fala tagurrannakumul hayatu dunya aw kana aw yɛrɛ to dunya bolo dɛ nɛgɛso de wari min ta t'i bolo juma lo hali n'a kɛla k'i bɛ sara tile kelen kɔnɔ 100 euros Alahu Taala ko ale Ala ka juma ka bon ka tɛmɛ o bɛɛ kan hali ni miliyari dili ma juma do Alahu Taala ka bato misiri lo ka bon nin bɛɛ ye Alahu Taala ko fala tagurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahi al-gharur n'aw tolo la shetana yɛrɛ bɛ kɛ sababu ye ka aw marasa k'aw laɲina Alahu Taala yɛrɛ kɔ parce que ni dusukun banna jala min ɲinini fɛ k'i y'a kɛ farida ni diyagoya la ni dusukun banna bɔla baaraw kɛli la hali n'i ma kɛ i yɛrɛ b'a dɔn a kɛbaliya man ɲi mais a kɛbaliya i bolo a yɛrɛ tɛ k'i makoba ye parce que Ala ko yɛrɛ b'i marasa kalimanya ko ɲuman di an bɛɛ la ka fɔ ma Alahu Taala bolo Ala m'o kɛ la Ala kɛra sallallahu alayhi wa sallam a bɛ nin lakali hadisa la rawahu ibnu Majah min hadisi Zayd بن ثابت قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كانت الدنيا همّا كراكو نمان كسباي كوني الدنيا كان ما منو همي ولو همي بدنيا لي ولو كاكو بدنيا فرق الله عليه أمره ko Alahu Taala be sinka hamina ko min mala abe sinka dunya yereta ka dama abe dunya la ka fo ka dama atedawma waja'ala faqrahu bayna aynayhi ale fana adusukuna ate satisfaction soronya sima dusukuna il veut toujours amako be ninela abe fe kanine ke nim projet le ba kuna donc ale te fentigiya dusukuna ale bolo kolonya ni ma dusukuna wati be muna parce que femi ma to dusukun me sawa kawasa ale dusukun ma la wasa sorofolo il est toujours ambitieux. Je dois avoir ceci, je dois faire cela. Pourquoi? Parce que tout ce qu'il pense dans sa vie, c'est ce bas monde-là. Chez lui, ce monde-là va rester. Et Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète nous dit dans son hadith, c'est lui qui se soucie de ce bas monde-là. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui facilitera ce bas monde. Et tout ce qu'il va entreprendre là, a bela kafunika la nyini keto dunia li. Abana akodi. Walam ya'tihi min ad-dunya illa ma kutiba la itena foyi sɔrɔ la diɲɛ nin kɔnɔ fo Alahu Taala kitila mina k'i kɛtɔ le sɔrɔ la kuma b'ale tɛ dɛ je veux mon ambition i ka ambition ni ka laɲini bɛɛ ni Ala ma kiti mun na i t'a sɔrɔ kira banna ko sallallahu alaihi wasallam wa man kanat al-akhiratu niyyatu maa min ka laɲini n'a wɛninkɛ lahara de lui vit dans ce bas monde là pour l'au-delà ale ka laɲini tɛ foyi ye dɛ ale mako bɛ lahara le la kira ko sallallahu alaihi wasallam wa man kanat al-akhiratu niyyatahu jama'a Allahu lahu amrah wa ja'ala ghina'u fi qalbihi wa atatuhu ad-dunya wa hiya raghima mɔgɔ min ka souci kiyama la kiyama de y'a ka laɲini ye Alahu Taala bɛ sin ka a tigilamɔgɔ kari ka dusukun la wasa min di to a ma a b'a wasa don o la haminba jɔrɔba ambition ba le bɛ mɔgɔ bila ko la n'o tɛ fitini min b'i bolo n'a b'i wasa Ala ko la t'i ka Ala ko bɔ i bolo y'i wasa don o la o ka b'i ma ni ko bɛɛ la ka fɔ ni ye Alahu Taala bɛ ban fana ka koɲɛw la nɔgɔya ye ale yɛrɛ fana bɛ duniya sɔrɔ cogo la Alahu Taala bɛ sɔrɔ cogo min fɛ kalimaniya ko ɲuman di an bɛɛ ma Alahu Taala bolo Ala m'o kɛ la Ala kɛra sallallahu alaihi wasallam a ka sahabacɛ dɔ tun bɛ yen ko Abu Ubaida ibn al-Jarrah mɔgɔ 10 minnu ko fɔla Ala kɛra bolo k'o bɛ don arijinɛ kɔnɔ a b'olu cɛ ma Ala kɛra tun y'a ci ka taa Bahrain o waati la jamanaw don Saudiya tele bɔ fanfɛ jamana yɔrɔw don a bɛ taa mun kɛ Bahrain Madina sigi san 8 fɛ Ala tun k'a to an tun ka o yɔrɔ bɛɛ la ka foni dayɛlɛ n'an sela jamana ni so minnu la an b'o dayɛlɛ o bɛ k'an silamɛw ta ye o so fana bɛ mara an silamɛw ka sariya le bolo Ala kɛra b'a ka lasigiden dɔ bila ye silamɛw ka taxiw o n'o ka impôt bɛɛ ka kan ka sara jamana kɔnɔdenw olu bolo majusiw tun bɛ sow kɔnɔ Ala kɛra ka ciden bila sallallahu alaihi wasallam Abu Ubaida ibn al-Jarrah k'a ye taa ka taa taxi ta ka bɔ Bahrain ka na n'a ye silamɛw a taala taxiw dila ma impôt bɛɛ sarala ni impôt bɛ na bila silamɛw ka kesu le la ale nana don waati min na Madina kɔnɔ o bɛnna fajiri seli waati le ma
a nana ni nafolo caman ye mɔgɔw ye nafolo ko mɛn dɔw y'a ye kira sallallahu alaihi wasallam fajiri seli banna adamaden i k'i yɛrɛ lɔ cogo cogo ala b'i dɔn ka tɛmɛ i kan fajiri seli ba min kɛla madinakaw o y'a ye k'a fɔ ala la lasawa dɔ la nana madina parce que kira tun m'o ɲalima bolokolo minnu bɛ a b'a latilan walama mɔgɔ minnu don sankura bɛ diina la kira tun tɛ nafolo ta k'a garida yɛrɛ bolo o tun t'a ka jogo ye seliba min kɛla fajiri seliba min kɛla ciladen min bɔla bahɛrɛni ka na ni nafolo ye kira sala sallam a k'i ɲasi jamaw ma a ko lɔn parce que o b'a dɔn k'a fɔ ala kɛra a tilenni de quoi a ka jama mafilɛ wuru a ko ayi ko kayiralo a ye a dusu suma tɔɔrɔya foyi tɛ hɛrɛ le kira ko sahabaw ma lɔ ko a b'i kali alaw taala la ko wallahi la akhsha alaykum alfaqr men kali ala la ne muhamadu tɛ silanna faganaya min latɔ aw kan walama ni sala ala kɛtɔ faganaya min lala aw kan o jɔrɔ foyi tɛ ne la parce que ni faganaya laburula adamaden ka ɲaɲa ni limaniya b'i la foyi t'i la mais silanni bɛ mun na ni alaw taala ka lawasa kɛ aw ye ka se kɛ aw ye ka dili kɛ aw ma nin bɛ kɛ sababu ye ka adamaden caman lafili k'i la ɲina alaw taala ko o le kɛni bɛ ka n jɔrɔ aw ka ko la adamaden n'a ka limaniya sahabaw tun bɛ siran ala ɲɛ o ka limaniyaw ka seni o gbɛrɛni bɛ ala ka tɛmɛ anw kan mais nali kɛla ni nafolo min ye ni ala kɛra ye maaw ɲadaw lajɛ k'a ye k'a fɔ ala la ninnu natani bɛ nin kɔ ala kɛra sɔrɔ salam a ko n tɛ siran na dɛ bolokoloya min latɔ kan ayi mais ne silantɔ aw fɛntigiyatɔ min kɛ aw kɛtɔ nafolotigi minnu ye est ce que a bɛ na adamaden ka limaniya to a bolo wa an b'o waati de la bi an fana ka kan ka siran an kununama n'an bilama yɛlɛmani dɔ la an bɛɛ ka ɲɛnamaya la i bɛ taa sɔrɔ dɔw kununama tun ka fisa ni bi ye i bɛ taa sɔrɔ dɔw yɛrɛ bilama ka fisa n'o kununama ye i bɛ taa sɔrɔ dɔw bɛ yen nafoloba tun b'olu bolo o yɛrɛ tun bɛ maaw bila baara la bi olu k'o yɛrɛ ye baaradenya la mɔgɔ dɔw fɛ i bɛ taa sɔrɔ dɔw yɛrɛ bɛ yen kabini ala y'o dan farafinw ma baara mɛ o nan'o yɛrɛ sɔrɔ baaradenya la ni ne ye alaw taala ka yɛlɛma yɛlɛmani ye a bɛ yɛlɛma yɛlɛmani don ko bɛɛ la ka fɔ nin na an bɛ so min na n'a bɛ fɔ a ma ko diɲɛ yɛrɛnɛgɛ so don tolonge sodo. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, en parlant de ce bas monde, c'est un monde d'amusement. C'est un monde où nous nous parlons entre nous. J'ai ceci que toi, j'ai cela que toi, je suis plus riche que toi. J'ai des enfants que toi, j'ai des garçons que toi, j'ai des filles que toi. Mon premier fils, bientôt, il se marie. Ma fille même est déjà mariée. Est-ce que toi, tu as des enfants? Allah nous parle de ce bas monde, c'est le même exemple. Chers parents, chers frères et sœurs en Allah, le prophète nous dit un hadith. Nous connaissons tous dans cette mosquée les moustiques qui nous piquent la nuit. Vous voyez, quand vous prenez seulement l'œil d'un moustique, vous regardez bien comment moustique est formé par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est tellement petit. C'est tellement petit. Nous nous intéressons même pas à ça. Quand on te dit, mais qu'est-ce que tu fais avec moustique là? Il dit, mais moi, moustique, à quoi avoir avec ma vie? De la manière dont nous nous dégageons, on s'éloigne, on n'a même pas besoin de moustiques. C'est comme ça Dieu aussi a abandonné ce bas monde. Si Allah s'intéressait à ce bas monde, regardons les croyants qui adorent Dieu. Matin, midi, soir. Ils se tiennent debout devant lui pour l'adorer. Mais ils sont pauvres. Il y a des gens qui insultent Dieu. Ils parlent mal de Dieu. Dans ce temps-ci-là même, il y a un monsieur qui a même insulté Dieu par rapport à un nom de famille seulement. Si Dieu il s'intéressait à ce bas monde, le prophète nous dit, aucun mécréant n'allait boire même de l'eau. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, ça ne l'intéresse même pas. Les féticheurs, matin, midi, soir, les féticheurs même, ils insultent Dieu. Il est ceci, Allah, il ne peut rien faire. Moi, j'ai le pouvoir. Est-ce que Allah ne dit rien? Quelqu'un qui est opprimé, il est insulté, il est frappé, un pauvre, victime, Allah voit tout ça, mais Allah ne parle pas. Wallahi, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a tous donné un rendez-vous.
le grand rendez-vous qui est le rassemblement dernier. Nous allons toutes répondre à nos actes le jour dernier. Chers parents, chers frères et sœurs, ce bas monde-là est éphémère, est passagère. Bientôt, nous allons tous quitter. Quand je dis bientôt, nous allons tous quitter ce bas monde, l'arrivée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fait partie des signes annonciateurs de l'heure. Le prophète est déjà parti, ça nous fait 1400 et quelques. Le prophète n'est plus là. Et pourtant, son arrivée et sa mort fait partie des signes annonciateurs de l'heure. Si quelqu'un te dit que le monde là est fini, dis-toi oui, le monde est fini. Mais c'est quand, plus précisément, Allah subhanahu wa ta'ala seul connaît la date exacte. Chers parents, chers frères et sœurs en Allah, il faut que nous nous réveillons. Nous sommes dans un pays, nous sommes dans un monde, nous sommes dans un système qui est en train de nous dominer. Nous sommes plus focalisés à la richesse. Course à la richesse. Je dois avoir ceci, je dois avoir cela. Il faut que je réalise mon rêve. Je suis venu ici pour quelque chose. Mes parents sont pauvres. Il faut que je me construise des maisons et des maisons. Certes, ce n'est pas interdit de construire ton avenir. Mais n'oublie pas que Dieu t'a créé pour un seul but, c'est de l'adorer. Allah te dit dans le Saint-Coran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ أَقُولُ مَا تَسْمَعُونَ وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Chers parents, chers aventuriers, je pense que le sermon est beaucoup focalisé sur tous les musulmans dans le monde entier, mais plus précisément, nous les aventuriers. Nous avons laissé chez nous. Nous sommes dans un pays qui n'est pas du tout notre pays. Certes, ce pays-là nous a accueillis. Ce pays-là nous a tout donné. Ce pays-là nous a même pas empêché d'adorer Dieu. La preuve en est que nous sommes dans la maison de Dieu, nous sommes en train d'adorer Dieu. Si ce pays-là t'a donné, t'a accueilli avec ses bras ouverts, et si tu délaisses la religion, qu'est-ce que tu pourras dire devant Allah subhanahu wa ta'ala? Allah te dira, mais il y avait des centaines, des milliers de mosquées en Europe. En Belgique, on n'en parle même pas. Partout, il y a des mosquées. Qu'est-ce qui t'empêchait pour adorer Dieu? Tu ne pourras rien dire. Tu ne pourras même pas te défendre. Allah, certes, moi j'avais du mal à comprendre le sermon en arabe ou en français. Certes, Allah te dira, si tu parlais le malinké ou soussou, ou pel, il y avait des mosquées où on parlait le soussou ou le pel. Si tu ne parlais pas français, il y avait des mosquées où on parlait l'anglais. Tu n'as pas d'excuse chez Allah subhanahu wa ta'ala. La seule chose qui peut nous sauver, c'est de se donner. C'est de se revoir. Fais ton propre bilan. La relation entre toi et Dieu. Qu'est-ce que tu fais matin, midi, soir? Tes prières, tes 5 prières par jour, en commençant par la prière de Fajr jusqu'à la prière de Isha. Comment je fais mes prières? Est-ce que je prie à l'heure? Le Ramadan, c'est bientôt. Est-ce que je ne dois pas rembourser encore? Pose-toi cette question. Personne ne doit te donner la réponse de cette question, sauf toi-même. Chacun est là pour un but. Nous sommes là pour un but. On va tous être interrogés par Dieu. Dans ta tombe, tu ne seras pas interrogé avec tes amis, ni avec tes parents. Tu seras interrogé seul dans ta tombe. Est-ce que réellement tu es prêt pour répondre à toutes ces questions qui t'attendent dans ta tombe? La première question, ils vont te demander d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est ton Allah subhanahu wa ta'ala? Mais quelqu'un qui a délaissé la prière, comment cette personne pourra dire dans sa tombe que mon Seigneur était Allah? Impossible. Quelqu'un qui a délaissé la sunna du prophète, il n'aimait même pas le prophète, en plus faire raison l'islam. Il se faisait appeler un musulman. Est-ce que ce dernier pourra répondre le nom du prophète dans sa tombe? Non. Quelqu'un qui négligeait l'islam, on te pose la question concernant l'islam, et tu ne pourras pas dire que ta religion était l'islam. La preuve en est que et cette religion, tu as délaissé, tu ne t'intéressais pas, c'était même pas ton problème. Toi, ton souci, c'était le monde. C'était d'avoir une belle voiture, c'était d'avoir une belle maison, c'était d'avoir de belles femmes, c'était d'avoir de belles choses. Toi seulement, tu vivais seulement pour le luxe. Mais dans ta tombe, tu n'as même pas préparé ta tombe. Chers parents, il est temps que nous nous réveillons. Il est temps que nous nous regardons le miroir pour nous dire oui,
Nous sommes là pour un temps seulement, le temps est bien déterminé. Chacun vient jouer son rôle pour partir. Ton rôle aujourd'hui, c'est d'adorer Dieu, c'est de te donner, c'est de te battre, c'est d'aller à la Mecque, c'est de collecter l'argent pour aller visiter la maison de Dieu. Tu as été créé pour ça. Allah t'a pas créé pour construire des maisons ou pour avoir des voitures. Tu peux le faire, c'est pas un problème. Mais n'oublie pas la cause, le but. Pourquoi Allah nous a créés, qu'Allah nous facilite la bonne compréhension. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna tiba wa arina al-batila batilan warzuqna shinaba. Allahumma kun lana wa la takun alayna. Allahumma ansur man nasara ad-din wa khzul man khazala ad-din. صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.